Kakak Ganjar, Anies, Prabowo, Kak. Gibran. Gibran. Orang anak muda pilih Prabowo. Permisi, Kak. Boleh numpang tanya? Kak, Ganjar, Anies, Prabowo. Aduh, siapa ya? Prabowo aja deh. Prabowo. Kakak, Sama Prabowo aja. Prabowo. Oke. Iya. Kak, Ganjar, Anies, Prabowo. 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 Oke. Thank you, Besti. Ganjar, Anies, Prabowo, Kak. Siapa ya bagus? Prabowo ya. Prabowo? Iya, Prabowo. Prabowo. Prabowo, Besti. Kakak, Ganjar, Anies, Prabowo, Kak. Sama. Sesuai hati nurani, Kak. Gibran. Gibran. Oke. Sama. Sama apa ini, Kak? Gibran. 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 Oke, thank you, Kak. Thank you. Kak, Ganjar, Anies, Prabowo. Prabowo. Kakak Dang? Ganjar. Ganjar. Prabowo sih. Prabowo. Oke, makasih Besti, thank you. Kak, permisi Kak. Boleh buat tanya? Boleh. Ganjar, Anies, Prabowo? Prabowo. Kakak Dang? Prabowo. Besti Dang? Prabowo. Oke, disclaimer sedikit enggak? Kenapa Besti pilih Prabowo? Karena rupa Prabowo 33 toh. Karena Prabowo boleh mau pimpin yang orang pe negara ini. Besti yakin yang DP kualitas Dang. Iya. Besti Dang? Karena sejauh ini yang dapat lihat memang cocok baru Prabowo, no. Apalagi DP wakil. DP? Wakil. Oh, DP wakil. Oh, DP wakil Besti. Karena orang anak muda pilih Prabowo. Karena anak muda kata pilih Prabowo. Oke, mantap. Thank you, Besti. Thank you. Kak, Presiden 2024 Ganjar, Anies, Prabowo, Kak. Anies. Thank you ya, Kak. Kalau kakaknya? Anies. Anies juga. Thank you ya, Kak. Thank you. Ganjar, Anies, Prabowo. Prabowo. Siap, thank you ya, Kak. Iya. Ganjar, Anies, Prabowo. Mungkin ya Oke. Prabowo mungkin. Oke, siap. Kakak, thank you. Kalau kakaknya Ganjar, Anies. Prabowo. Anies. Siapa Ganjar, Anies, Prabowo? Anies dong pasti. Anies. Anies, Ganjar, Prabowo. Anies. Thank you ya, Kak. Siap. Bang. Anies, Ganjar, Prabowo, Bang. Hah? Anies, Ganjar, Prabowo. Bingung kalau Jangan bingung, Bang. Iya, jangan bingung. Anies, Ganjar, Prabowo, Bang. Anies. Anies, siap. Siapa? Anies, Ganjar, Prabowo. 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 Thank you, Abang. Dan abang yang satunya Anies, Ganjar, Prabowo. Anies sih bang. Anies. Abang, thank you, Bang. Sama-sama. Oke. Kira-kira Anda memilih Anies, Ganjar atau Prabowo, Kak? Anies. Yang jelas dong, Kak. Kak, Anies. Anies, Ganjar, Prabowo, Kak. Anies. Siap. Anies. Terima kasih, Kak. Kalau kakaknya Anies, Ganjar, Prabowo, Kak. Prabowo. Prabowo. Nggak apa-apa. Beda pendapat. Yang penting kalian langgeng. Bang, di antara Anies, Ganjar, dan Prabowo, Bang. Anies lah bang. Anies. Anies. Siap. Mantap. Kalau kakaknya Anies, Ganjar, Prabowo, kakak milih siapa? Imin wakilnya. Bener. Imin wakilnya berarti Iya. Amin. Anies. Anies ya? Iya, Iya benar. Anies, iya benar. Amin ya. Siap. Amin. Anies, Ganjar atau Prabowo? Saya pilih Anies bang. Masya Allah, barakallah terus ya, Kak ya. Pasangan Ganjar, Prabowo, Anies. Anda memilih siapa? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Dengan Mantap. pasangannya siapa? Amin. Amin. Siap. Ya paling Anies paling. Anies Baswedan. Ya. Ya kenceng dong. Pilih siapa? Anies. Siap. Presiden 2024 kakak akan milih siapa? Amin, Ganjar atau Prabowo? Amin. 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 Kalau kakak Amin juga. sepakat berarti ya. Iya. Semoga kalian langgeng. Amin. Thank you ya, Kak. Kak, Ganjar, Anies, Prabowo. Emang boleh jawab? Boleh. Ganjar, Anies, Prabowo. Anies. Anies. Thank you, Kak. Oke. Keempat, Ganjar, Anies, Prabowo, Kak. Anies. Siap. Thank you ya, Kak. Oke. Abang, Ganjar, Anies, Prabowo. Anies. Siap. Thank you, Bang. Ganjar, Anies, Prabowo, Kak. Rahasia. Oke. Kalau kakaknya? Prabowo. Prabowo. Thank you ya, Kak. Ya. Anies, Ganjar, Prabowo. Anies mungkin. Anies. Siap. Thank you ya, Kak. Anies, Ganjar, Prabowo, Pak. Saya Anies karena